Yo, Abuzia, ya transfer bia. Jaso TV ni ko dwaso fa de o dwaso ne de ablem o jaso fefefe. Ene ye ko Kwakum enu Bob Siga aso ye. Kuma wood for nsem na aba na ese so wura sinitwam na ote sinitwa ase. Ende ko sinitwa for na aso ye na nsem pin nsem na ebubo aye buburu ja sabadwe. Benanya kuwo echi nsem no. Aye bibere na kese ewu achi ni abofo no nenso. Ghana de ekwa ese obi anto ne kom enwuda obi na ese bibi batabata ho enzempi na ebekwa akwaje nsem no na ansa na no yenhwe ba bia Bible no ebenya sa nsem a ene ebefe yenhwe yemusem free Florence obi nim ho no kodi adanse yeko Hebrews chapter 4 verse 12 dia asem na oh yeah Ura ni obi ni mampa na odi amaye no ai ede obusa wanya ayi amaye wie de na ye bekwa akwaje ensem na free Bob Siga we aggressive talk nti mpanyini se obi ntwetro do e matoa na Kakum so ye je nkwaku anum ana opambo meboa empayfo se Kakum ye je nkwaku anum wati ya papa wo no adanse Kakum ye nkwaku anum no hwane kasa hwane ekwaku odem a Tesa mi wo tifo beneath wadam kwaku ana. This prophet one. Na wan ye kwaku. Me pesem wo baabi abekasa se ni bibia. Se me kasa na beka bia ska kwaku agine kwaku anum. Na se mi dwam ye kwaku me bu na so afrem pro won kwaku ye prophet da. So the be Jeffrey kwaku anum. Anti ye beko Bob Siga kwaku manu aso ye na ode nsem na bre nsem no chese edoso ye nsem a edika Owachi ensempi Obeya saa ma yie na amafo ni di omowo ni akoma pa ni awerehwo nipa wo mu no mobebena tinkofo ani so ene yakotena Adom TV o ene yesepe ye dese aye Kumawudu se Kumawudu fo anye ni papapafo o ma anwere bishop obi kura ho ma komoni me hwe pa aya fra kwabra ni agina so aye dwojo no ba mi pisa se etimu spet mu ye we yawie na ma spet se Kumawudu fo mera na asebisa die mu ye abusua etimu pese mu ye we nyina awie etimu spet se actors and actresses amfaka ana yentuka emla mu fi o se ye be yayi mu yas eguye nnuane nim ase abusua mu nyai me de bia me ka aggressive talk on bi twa abusua mu nyai amwo brewe amwo ye nnuane no he twema me ntwe no anti a epon mu na yedin sisi amode se na da ho sesini ne bia ntuka ama aye na anase bibia olusu hwe Kwakum enu ma mabia mi lusu hwe menya bra kura metimi dia mi bibi mesesi edu wo location awo ba bia wo no ka wonu se ba bia omoda no se wo fie kura na obeto aduane ama na wakase adi enti se china Saturday so break location po na koso oba ho a ka wonu se wo lusu sika because we're in a budget 4 days about 5 days because one day no what the giant said to car at the petrol gum by yenasi eti abusua munjai dia mo ye no presenter be interview me about bishop say we beka bibi about say next ni adwuma ye demon work we frame papa me catch say bra we enye bra ese ye ka demon asem nipa no wawu enti ni wu ati no fase ye nka dai interview bi wo homa we presenters na wo busa questions aya mo busa questions ya new one ni nya old one nipa na wu nipa no wawu afiechi eni abofro nipa na ya kana sem no we okọ
on tiase enti asemo o kan na esi kuma wudifo say ene de bishop say ye adwuma na ye no demonic enti afini e beso so ana ekobasa adofo bia ye kokoma nu adofo a ebia me meka asem yi ko aye ne binti wo di akira aba no ono so beka dem because kokoma ni say wonko to ono so onye dai wonko baby nipa ni desisi ani nya bra ese twema mentwiu ti se okotena Adom TV na ebusuafo mu kotena Adom TV enka me hu yei obosiki mesra wo ye panyi me da so really respect man yeso se bi o maame abodam kra otwumu ta o maame na uba industry o menye ne boys me sraw o se ene wa kra na mu kotena radio so akototo bom yo aye de ese mu ye bia but ene wasa atwe ho asa be tabusuafo na ti se wanu pai etuta o machi ayesa obasiki wo the problem oba wo the confusion ba me sraw wo ye panyi me sraw wo ye panyi enfa confusion bia ma me sraw na ba bia Bernard datisi ana enye bra ese ye twema mentwi o ni afa kodonka se o radio phone so awo ni ye busa questions bi o ma hu hia questions bi o a hu hia etu be wi aka chese nipa ntu camera obeba won lusu nipa no ama won lusu hwe nipa no ama on lusu hwe but ebia na kabusuan so eye ni munyam hyema mo se wo yesini adwuma na mom ne ye nwa na to no ye nipa bi okura sebi ye Bernard nwan bebre okura ye hu wo da ne ma bi okura ye hu wo da abusuan ye hu wo da saa na abusuan bi susu hu ye ni actors ni actresses ni bi da ti abusuan bi so spect say obehu kwakoma enu ho obehu lewe ho obehu mesese edu ho obehu nana mama abra ho ekwa mo fa zo amode manana mama abra ho fa sui ewo enye fe ekwa mo di kodon kasa fa so wo enye fe enye kodon kro kasa chei mia kamekate no because ensembi wo ma wahwe be ma obuofu ma akade ni se wo ye den wo ka no what the TV na se wo de medamase mfa ncheme baby amode me kono mentimi nya sa ahode ne ye den ento so biem ti medamase ne waka ate no eye se nipa be pusi wa ma waka ni ade ni se wo ye den wo ka no obenya tan wo obi funu ho se obi de sika ba yo so obi amfa sika mo sa mo betu ode ne hia sa mo betu we ya kasa so mo de ne hia na mo wura fisa busuan na kasa mo di ka ba ka se mo hia obi ahwe ha yenua wa yo si yale sebi bishop yale yi wan ton ne yade pe fo so ton yade wunya no adu mi kwakuma no tuwe sebi bishop nya madamfo woni mi amesusu me ka asem ne di nkomoda kwa wo ka kire me se wonya attack me attack ye be ne dey ma me kura me request sem ne be come spiritual mother ho ma vibe ho na ye nkwa asole ye be kofi say spiritual attack dia ye wo spiritual woman ho a ye betimi akọ ho a sunsum no hunam fam so betimi bibia dey aboy because ma vibe obi o respect actress say yetimi nyane bishop ne ebusa ne size moma ne ye ya ka mon friend na momusa no akrobotu no me di nkomo for bishop ase sabi ne bampo no na ne nua no kwakuntu ti bishop nkam so fa maintain nkan me fe na wonfa me so me ni bishop hu nipa bia metima ko friend bishop mo ofie e wo kuma ase omo obu akra eti fie be mu no wo ebi kromo busua fie kura sa wo mu kro eti hefa pot na bishop wo bu se sini ni bia wo se bla me ni ba bia o me ni ba bia bishop wo na so enne no bishop wu ye ya mo cheche location yenwen mo bitimi fa so eba fie ono mo di twampo ase bishop wu yale de man hu ni fie na so wu ye de man hu ni fie na mo refi se busua bi ekasai se be bia mo be ye mo na wo tweda ne ade ade enye fe it is not fair enye
Ebre wanya bra ase twetwe bishop abasa ne nan ene ne ti na sebi bishop tiase no enye obi an waka na asem ye dey e kire no waya personal ebia won kana asem kire obi obede hu ni haw na so chatem ma mesi ye di san komo nyina wie no efre kwa me kasem ne be kwa me mam no wo fre bishop won fa biem wan fa ko na so tama me nya me brother yare wa yosi o man kofo hu se me yare ebi kwa no obi anya bibiduro bi dey dey ama me o ma ye hu ni yaw ni yade se sinifo wo sika wo si ye ni sika wo de ni mampenfo bitimi di sika bi firi apoye ni atoye ni anafo aduro bi firi baby se bi lot Kenya kura ko hokobom mpaye ma no wo mpa so asofo bi ni adifo betimi abam abobom mpaye ma baby awo but sinifo kura be kasa ye na ye ka de Ghana fo be de no se bi obi kwatimi nya kwantre timi frese me ho bibi se afa ni pass me so timi sramo even Razak former manager fancy former manager to Kodon Cancer onu kura frɛ say gebi afrɛ na anti say ne wo about bishop busa say ye conference call ni lady no ube frɛ bishop he fa no nya ba me pese obi wu ati ni kasa bebre ne moa okay enti ye kasa na bishop asole ana ye kasa na bishop asole nipa ni ye hia no esin se wawuo se manu 20 million ko bet matrasia enke better say 200 million 1 billion 500 billion ene ka bet mama bishop atrasia epi anka Ghana fo ye betututu susu kakra de akwaje ne nkwaba but we ye pro yan pro ye ku yanku ye su ye nsu ye tro yan tro ye hwehwani mo yanyo sabi on my life tienja na basa ni ti ni ne kon abusua mesra mo eye modise de emo ya sabi de na ade ayira no eye ne yawo nanso de ye de ko hye ne se one na afa abra wani mo hwe no ono ko de ye ne yakura ase de na ade ayira because kire badwemba this is aggressive talk kokuma no metuwe mi fon ayira mi fon we ayira eye mi yawo by de de ko hye na wani ma se mo ho hwe se mi hu se we ne wura dem ho ono na afa no obegye de se de ye de asem ne hye no create mi friends obodua enso ne de ni fon ye ne dia no wa modua de ye de asem hye no eya eye ni yasin de na ade ayira yenya complain no na we say na bishop ma me ne ku no na bishop ono na de ne ba so ne ku no ono na de ne ba mo problem ne de he onu ana ndisi nsembo ma yenye dai yenka nsembo ma yenka free anu we ma me bi na ka waso anu peprepi no oboso me ma me bi wo yero for waso anu peprepi wo pensem dodo wo pensem aye ka dodo he wa hwe obobo wano so be 5000 because wo yakura wo twetwe nsem ye dai eba yenuanum access no aya me nsama Ghana frontier ase se sini adwuma na mo hu ye saa no ye adwuma ye fo ye nya abusuafo asemo me kasa kire badwemba fanse wo ye nurse ni na wo kwa adwuma se nurse e pa cho me bisa wo nipa dodo se na utimi ko mu fi adwuma ya bo ma be 1 year kwa no obi mfre wo da se nya ye ne e ba ko hia enya party enya bibi ne be die be ko hia ye nya nanfofo bate ye adwuma ye fo ye ho no ye nya nanfofo ye adwuma ye fo me pese Ghana fo ti ase sa ajakum ti ase kura so wo saman na wo wu akonsem mpom on de biam ne beka ajakum ti ase ne so wo saman wo ti ase mpo na wutimi kasa wo platform so kura no obi an kasa ho wo ahoɔden a wo kɔba no obi an frɛ obi o na o yare da ho efre nipa no be frɛ se yanti no ma bia se de bia ye be kontokwa me de bia me se me nya ho emfre sini ni so o meboa me nanso sini ni ka so ba behwe me a fine bibia timi si o bibia timi tu nipa na mum na bia na sini fo ne ba me ho na me ekrenti interview ye ka no krenti nipa na me ye interview ka che Ghana for say na sini for say me hiamo because atam nipa na di ka kwa be ka say ye demo work and ye I don't need me here sini for me pa mo kwa my life me here sini for he o pese nipa no anya den nipa na di ka say sini adwuma na ye na demonic
anu asa be interview so wo hie wo bia hwe wo mpa obia taku anasempoa nti pese sinifo mo pese o mo yede na ye nuanom na meka bi ye hwehwe animu ebi ye hwehwe animu too much ebi me bla me to no me white black black me pese obi wu atie na me be pretend say me don dabi me town ye do ye ho ye tie ho ase ye di nkomo but wo ye no like minim de me ye de akai bibi say enti gwenti esim ye sei but ye fie kramampo wu a hwe ye wure ho na obi a menene yesi ni adwuma a yakasa da ye hia ye bon komo se Bernard a minim no papa etu peso chese owu anti mi nsra na me wure be ho mesu enti me ye mremu obi so match de ye obi fie ye ne se obi fie so obi di camera si ne susu yo so obi ye de yo ye wo de oye hwehwe ni musun ene ye wo de ayaw wo ti asem no wantimi anyina na so wo de sunye. This is aggressive talk. Me ba be dress is asem we nyame kan wo ne busuafo ni nya de omo kire no ne yemfa akoma pa adwenkoro yemfa nkora ye nua nachi na asumdwe nya dai emra ne nya watimi wakame efuru da hom na efina ye be complain na wo wa moa no wo anya se wo se nanka se wo ye se wo se nanka se wo ye nse wo se nka ano de ne benya na mama bran so wo frɛ ma me se de ban so hia obi a ho de na be before we be see obi obetuma yisi kama no eya akoma okura otimi bo wadwe mu po se oh ebia wo sei me nua bi di wo sei ana me a me bra wo sei ebia me sei me o sei fita ebia me se ni sika e kina frɛ me na me ma 1 million ana se me ma 1000 hwe se nya me boa na ade chinwa ho nipa no kwa de timi se se unia me check sika bia amanti wo de ma me se ne fafa na nya dai e ma wo adwene no kwa timi ye dai esesa enti oma enti na Bible say wo mamu wo nhyira sen woje se anka wakoma me do Nyankopon se edin so betuma ya adoye e kani pa koma nsa enti se wo koye obi adoye ana wo ko obi nchen na busuo se memma ye nchen ana nipa ni hia wa me na me ka so na de 100 million kura kokora wakoma be drop 100 million kura ntumi fanko me kasa kire badwemba enye dede keke na ye pe ye ba social media pe se ye ka asema eye truth no kura asem kire wo nyame nka ho onu mo aso nya abra na hwe me didi kwa kuma betuma frame Bob Siga 111 fonti ze de da yakoso ya ne pitri ensem na kwa kuma enu de agu ono Ghana de ase obi obewu panyina na ni petitri obi a obewu o man mu no na yese bibi ebata ho saa na nkofo de beye na superstitions ano mana eze obi anto ne kon enwu da obi enwu obi a chese ye ne krawu o Ghana ha o any petitri da bia fata bibi bata bibi saa na de share dum ni adan enso nka Christopher nyame ono ana de ma ono ana eje saa na nka gidie na ekire mo na enso da bia be hye amanfo na nko anoma pii bata ho saa Abziana rofo hana edimbesi ejaso TV ni ekodwaso ne ekofa de odwaso ne de ba ejaso ne ma channel fefefe Mr. Fansa tian ye subscribe ma me fa bo button so na wa ring bell ne so video na de beto wa na so wanya no wahwe bi na ye ne maboma ahwe ne fefefe hana mdimbesi na se ensu anto de a enhia o pipe no se etonso de a hia mo nkwankwan du ase na ye monsre hehe makra mo slide p ni ejaso TV ni